Sve vas rado pozdravljam, jer ćemo sad prikazati misnu žrtvu koju nam Isus ostavio da mu je činimo na spomen. Svi mi živimo u jednom vremenu koje nije normalno, koje je bezbožno, koje javno govori protiv Boga, koje se očituje javno preko Sodone. I mi to sve gledamo i ne možemo ništa osim dati neku zadovoljštinu. Ovih dana je započele su olimpijske igre u Parizu, tom kršćanskom Parizu. A inače motiv igara je ljubav. I upravo na tim igrama gdje je cijeli dan padala kiša, pa su ljudi žalili, joj, ne može se to gledati. Bolje da nije. Otvori se jedna velika rana, jedna velika blasfemija, jedan veliki pljusak protiv Boga. Ismija se posljednja Isusova večera, ismija se cijela crkva katolička, jedina, ne druge crkve. Ljudi u čudu gledaju i šute. Ismija se Božji kruh. Upravo danas će o tome biti riječ, o toj gladi za Bogom. O toj gladi gdje čovjek jedino može da se nasiti. I to treba popljuvati. Što ćemo činiti? Ništa. Mi možemo samo činiti zadovoljštinu, postiti i moliti i ne gledati takve igre. Da naša djeca svojim očima to ne gledaju. Vidite da Sotona sad javno nastupa. Nema taj. Vidite da ne može vidjeti i čuti ime Božje Isusa Hrista. Ne može. I ajmo sad javno, cijeli svijet je na okupu, ajmo sada poniziti, uvrijediti, baciti u blato tog Boga živoga, tog spasitelja svijeta, tu večeru na kojoj se dogodio najveći događaj u povijesti. Uzmite, jedite, ovo je moje tijelo i pijte krv moju. A šta sad? Mi ćemo i dalje piti to. Mi ćemo i dalje biti na toj večeri, ma makar ostali sami, jer izgleda da će sve tako i biti. Inače, mi samo razgovaramo ovdje, stalno čujem svaki dan kako neki si podižu plaće, dok drugi nemaju ništa. A i ovi mali ljudi viče, kad će nam povisiti te mirovine, a niko ne kaže kad ćemo proširiti crkve. Kad ćemo povećati taj duhovni kapacitet i našeg hrvatskog naroda. Upravo sam pred početak ove svete mise, ovih dana sam negdje rekao da u ortopediji postoji ime svećeničko koljeno. Dakle, službeno imamo koljeno gore i još jednu tvrgu ispod koljena od kleča. To treba imati svako. Povećajmo klečaj. Povećajmo za ove uvrede i nepravde, jer svijet je očito naumio samo crkvu katoličku poniziti. Ali, kaže Isus Petru, ni vrata je paklena neće nadvladati. Pa šta je Pariz? Šta su igre sa Božjom snagom? Ništa. Ako Bog nastupi, a vjerujem da hoće da obrani taj kruh, da će ovo sve nastati. Evo i mi smo pred ovu misu, pred ovim živim kruhom, sad ćemo ga jest, blagovat. Uzdahnimo i recimo, Isuse, ne damo taj kruh ni zašto. Ne čuvat ćemo samo domovinu, čuvat ćemo i obit nego kruh
anđeoski, Boži, jer to je naša hrana. Bez toga ne možemo živjeti. Bože, pomozi nam da naša koljana nateknu, da naše ruke izližu se od molitava i da damo zadovoljštinu za ovaj svjetski skandal protiv Boga živoga i protiv večere Gospoda. Učinimo nešto i danas, prikažemo u misu i naše molitve da nas Bog usliši, da ublaži tu svoju sržbu prema nama. Danas je riječ o hrani. Znate, hrana nije samo kruh. Primjerice, znam čut od žena. Mene moj muž nikad ne zagrli. A grli banderu i grli flašu. Žao joj. Dođem umorna, on ništa. Ili možete čuti, nikad lijepu riječ za mene ne kaže neko. Uvijek ružu. Ili nikad me toplo ne pogleda. Sami ste vi čega smo mi gladni. To ništa ne košta, ne moraš ići u banku pa dići novce. Nego pogleda, pružiti ruku. Majka je na meni veli velečasni, nikome više ne gleda. Bože moj. Šta mislite vi, on nikome ne gleda? A pogotovo nikome ne gleda lijepo. Nikome ne zaigra srce kad me vidi, trči. Ko da dijete, mama, trči, spada 5 puta dok dođe do mame. Ide nekom koga voli. To su kruhovi isto. Kruh Božji. Ovo je današnji kruh koji smo čuli, koji se umnaža, koji Bog daje čovjeku. To je kruh kojim Bog hrani čovjeka, donosi mir. Upravo on kroz ovaj kruh donosi da možeš zagrliti, da možeš vidjeti, da možeš poljubiti, ali ne on ljubiti kao Juda. Poljub se sina čovječega izdaješ, kaže Isus. Sram te bilo. Da si me ošamar još nekako, ali ti me ljubiš, pa ispada da me voliš. Mi imamo danas, a već odavna, onu sintagmu kruha i igara. Jedan teolog veli, pa on se osuđuje reći, kaže, više ovo čudo dijeljenja kruha nego umnažanja. Dakle, raspodjela kruha, ima kruha koliko hoćete, ali mi ne raspodjeljujemo. Amerikanci bacaju žito u more, a tamo oni Afrikanci umiru. Ne daju. I zato je ovako nered. Zato je ovakva ludnica. Zato je ovdje, ne možete vi nigdje otići da dojete kad ide malo da se raduje, međutim, ljudi su tužni, ljudi su samo za novac, samo grabe kruha i igara. Vi se sjećate Rimsko carstvo, onog filma, kad je Neron jeo onu janjetinu, pa sve mu s rukama curi iz usta. Nestalo Rimskog carstva, kruha i igara. Ne ovog Božje kruha, nego ovog zemaljskog šteranja, jela, pića. Života nikakvog, života užasnoga. Pa ne može iz tog života izići lijepa riječ. Ne može iz čovjeka koji je psovač izići jedna fina riječ, kako ste prijatelju. On samo psuje. Dragi prijatelji, mi smo došli ovdje na misu. Isus je nahranio 5000 ljudi u pustinji. Ovo u pustinji treba shvatiti sirotinji. On je sirotinju nahranio. A ta sirotinja baš išla za njim. Dajte im vi jesti, kaže apostolima. Bože, koja je ovo? Stalo mi je na pameti, Marko, daj mu ti. Daj ti, pogledaj to dijete, ono dijete škače pokraj mene u progonstvu i kaže, nema mama, ali imam tebe. Ti si mi mama, ja sam se izgubio. A kako ću, da, ti si mama, nema nikoga.
Znam na našim ukopima, joj, kako će, joj, jadan šta će, a niko nije ni kune dao da mu pomogne, samo kuka i ode kući. Uzmi ga za sebe, dovedi ga kući, daj mu ručak, daj mu torbu, daj mu trenerku, daj mu patike, da on ima patike od marke isto koji svaka djeca da se ne stidi i neće osjetiti da nema matere. Ne, mi samo kukamo, a mama otišla, a dijete ostalo samo. To je to. A Bog ne odlazi. Bog ostaje s nama. I kad griješim, i kad psujem, i kad vrijeđam, i kad sam pijan i drogiran, on stalno priča, Marko, s tobom ne dam te, neću te pustiti na miru. Hoću da te spasim. Pazi ti Boga naše. I toga ruše u Parizu. Rugaju se Euharistiji, ovo je Euharistiji. Isus oprosti nam. U ime njih. Strašno je to. Ovo je prvi put u povijesti da je cijeli svijet rekao taj kruh ne treba. Taj kruh je za ostale, za konzervativne, za primitivce. Nek smo primitivci. Često puta imate djecu, ja ih susretem pa drže neku čokoladicu u ruci ili bonbon tu pred misu. Pa ja kažem, daj meni, odmah daj. A neko ne da, čvrsto drži, ne, daj meni, ti ja ne da. Dakle, već ovo dijete malo uči se, ne da, samo za sebe ima. Nemojmo to raditi. Ma da učite djelcu nek podijele, ruke ne podijele, a ne samo bombone. To je dijeljenje, vidite, Isus je razdijelio, kaže apostolima, podijelite to. Ovaj dječak koji je došao, on je siromašan. I kaže, evo to što imam, evo to riba, evo stavio pred njim, pa ja nek umrem. A kak je riba? Ovo je priča, možda je bilo, nije riba, bilo nikako. Sve je to Isus ponovo napravio. Oni su bili siti kad su vidjeli Boga. Kad su vidjeli to umiljato lice, kad su vidjeli tog spasitelja, kad su vidjeli toga koji ide u smrt zbog njih, kad su vidjeli toga koji će biti popljuvan, ponižen, bičevan, okrunjen trnovom kruvom i raspet, oni su rekli, to je moja hrana. To je hrana, to je ljeb. Bosanci bi rekli ljeb. Jeba nam daj, jeba gospodaru. I zato imamo ovdje nekoliko sudionika. Prvi sudionik je narod. Narod je gladan, a ide za Isusom. Dobro je da i mi budemo gladni, ali ako za Isusom idemo, nemojmo ići za nekim drugim imovinama. Nemojmo ići za nekim zlatnicima. Nemojmo ići za nekim užicima, za nekim vilama, za nekim provodima. Ne, to nema sreće, nema radosti, tamo Boga nema. Da nije bilo gladi, ne bi bilo ni čuda. Dakle, mi moramo biti gladni, onda Isus pravi čudo. Kad smo gladni, ali s njega gladni, ne ništa drugo, novaca nećemo, on to ne pravi čudo. Pričešćuju se mnogi ljudi, a nisu radosni. Znate šta je to? To je strašno. Ogovaraju, psuju, donose nepravedne zakone, puni su sebe, prvi su. To što nije u redu. Pričestvo u njima ne rađa poniznost, pokornost, sklonost da budu prijatelji, da budu zadnji, da se ne hvale, da su uvijek spremni pomoći, a da se to ne stavlja na velika zvona. Šuti. Ja znam neke osobe koje su meni pomagale u životu kao aktivnom svećeniku. Jednom je biskup došao na ručak, a ručak je samo izronio na stolu. Pita mene biskupa, ko je to donio? Biskupe, Božja ljubav. Ne žele da znate ko je donio. Bože moj. Pa nećete i vidjeti. Oni ne žele. To nikad zaboraviti neću. Koja je to tihost? Samo uđeš, ostaviš platu tamo, nek na stoliću odeš. Nek ne zna, nek ne vidi, samo Bože ti vidiš. To je taj kruh, to je kruh nad kruhovima. Jeste li vi nekad tako nešto napravili?
Jeste li? Hvala Bogu ako jeste. Ali ako niste, nije dobro. Drugi sudionik je Isus. Otpusti ovaj svijet, kažu apostoli. Mene ne otpuštaj. Kud će oni ako mene nema? Tamo je mrak, nema svjetla, nema Boga. Neću otpuštati taj svijet. Ne bude tu. Ja ću se pobrinuti za njega. I sjećate ovdje, i u ovoj kući je bilo prognanika. 20, 30. Nemoj, kuće s njim, uzmi ga, pa podijeli letve s njim, pojedi vrata ako treba, ali nemoj ga ostaviti jer sad je on u nevolji. I niste, mnoge kuće su bile pune. Treći sudionik su učenici. Isus kaže, dajte im vi nešto, dajte, ajde sad, dajte. Sjećam se, još prije rata imao sam dobre kontakte sa Belgijancima, mnogi i ovaj župa čini mi se imala. Oni su imali takozvane grupe Bauorden, radne grupe, koje su dolazile u komunističke zemlje pomagati nešto raditi, ne novce, nego ono rukama. Mi rušu neku staru zgradu, zidali neki zid. I došli su oni negdje oko 2 sata ujutru, njih sa 3-4 auta. Sjećam se, jedna Muti Irena imala je 6 djece. Kaže ona meni, imate li vi šta za jest? Nemam ništa. Di vam je hladnja? Odavno hladnja našla i napravi doručak. Ja ne znam o čega. To je to. Kruh Božji. I uzeši gitare i sviraju. Nije njima briga koliko. Malo su jeli, zaspali oni svojim vrećama. Dajte to što imate. Dajmo ovo što imamo. Još nemamo puno. I kad se čovjek sjeti mnogo toga što je zapravo potrebno da ljudi žive, da ljudi vide, neki ljudi vide to pa kažu, ajmo to pokazati da to nešto ne valja, ajmo to pokazati svijetu. Evo jedan pjesnik u svojoj pjesmi Raja, jer eto, piše, slušajte, gle, prolaze goli, bosi, satrveni, ogladnjeli, za koricu crnog kruha, borba im je život cijeli. Bože moj. Ste vidjeli šta je to? I umiru u dubinama, u olujinim na tom moru, i umiru, a da nisu ugledali ljepšu zoru. Pjesnik vidi. Pjesnik vidi te kolone vjernika. Ja vidim još jednu kolonu, Blajburg, Đerđelija, Hrvata, kolona koji umiru, koji ubijaju komunisti, koje likvidiraju bez veze ili im smetaju. Vidite kako imamo mi kapitala, samo ga trebamo prebaciti u ovo vrijeme, pa ćemo osjetiti kako je to veliko u našem narodu i sveto, samo treba to iskoristiti. Vi ste evo išli neki dan u Rim, pa ste vidjeli te katakombe, 20 metara ispod zemlje, gdje je pokopano 16 papa i oko 500.000 ljudi. 500.000 ljudi u tim katakombama. Od kojih 320.000 mučenika. Tu je pokopana i Sveta Cecilija. U tim grobljima slavi se Euharistija, kad su kršćani 313. godine dobili slobodu od Konstantina milanskim edikom. Nakon toga. I vi ste slavili. Ja najradije tamo slavim misu. Jer pazite, pomiješat se, sjedinit se s tim mučenicima, s tom krvlju, s tim kostima, s tom mukom ljudskom, s tim jaucima, nemojte ljudi, to je najviše. Pa i mi se danas sjedinimo sa Isusom Kristom, sa njegovim grobom, sa njegovim apostolima i posljednjom večerom i ne dajmo to nikome. I završit ću. Majka Terezija je donosila hranu djeci. Jednom djetetu je
donela kruha da jede, a on ne jede, šuti, drži. Pa kaže majka njemu, zašto ne jedeš? Kaže, bojim se, nestaće, pa ću opet biti gladan. Pa se dijete čuva da gleda kruh, makar da ga gleda i onda još živi. Nemojmo dozvoliti da ima među nama takvi. Pa i drugim zemljama. Pa i onima koji traže ovaj ljudski, obični kruh. Kako ga mi dadnemo, on postaje Euharistija. Svaki darovani kruh je Euharistija od mene koji mi tamo dao ili srce, ljubav i pogled. A Bože moj, kako je ovaj svijet pun mučeništva. I nemojmo se uzdizati, nemojmo se hvaliti. Još ću samo jedan mali primjer reći. Kratko. Živela onda djevojka u prvim stoljećima kršćanstva, uzorna ponašanja, i padne na samrtničku postelju. Teško je bilo roditeljima i biskup je saznao za to i dođe da ispovjedi i pomaže. A ona bila sva ohola. Pazi, biskup me pomazao. Koja je to čast za mene? Zamislite, ova djevojka umre i ode u pakao. Jer je bila ohola to što je i biskup pomazao. Zamislite vi kakav to, rekli, nije nikakvi grijeh. Primila popudbinu, sakramente za put prema Gospodinu. Ovo govori, nemojmo biti oholi, nemojmo sebi davati na važnosti, dajmo onom drugom, dajmo ovom gladnom, dovedimo što više ljudi u euharistijskog stola. Budite sada propagadori euharistijskog stola i večere, unatoč toga što su je popljuvali i ponizili. Isuse, oprosti nam, činit ćemo nešto ovih dana, kakav post i veću molitvu da Bog to oprosti. Amen. Hvala se, Marija.